अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसानी तारीख़ में कुर्बानी का तस्वुर हमेशा से ही रहा है और कमो बेश दुनिया के तमाम मज़ाहिब में कुर्बानी का तस्वुर मौजूद है। दुनिया में सबसे पहली कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबिल और काबिल ने की थी, जिनका जिक्र कुरान करीम की सूरह अल-माइदा के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद है। और जब इन दोनों ने कुर्बानी की तो एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कबूल नहीं हुई, क्योंकि हाबिल ने अल्लाह की रज़ा की खातिर खूबसूरत दुम्बे की कुर्बानी पेश की थी, जबकि काबिल ने बददिली के साथ नाकारा गले का ढेर पेश किया था और इसीलिए हाबिल की कुर्बानी को आसमानी आग ने जला डाला। और इस ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत की यही निशानी होती थी कि एक आग आसमान से आकर इसको जला दिया करती। जिसके बाद इस वाक़े से हमें यह सबक भी मिला कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर या कीमती तरीन चीज़ को पेश करना नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला पहले आपकी नीयत देखता है कि क्या ये कुर्बानी वाकई अल्लाह की रज़ा की खातिर की जा रही है या फिर लोगों के अंदर अपनी वाह करवाने के लिए। और इसीलिए आज के टाइम के अंदर आपको मार्केटों के अंदर ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो कि ईद से पहले अपने भारी भरकम और कीमती जानवरों को मार्केट और बाज़ारों के अंदर घुमाते हैं, ताकि लोग इन्हें देख कर इन पर रश करें कि ये शख्स तो बहुत ही सखी और पैसे वाला है। या फिर ऐसे लोग मीडिया के सामने आकर पूरी दुनिया के सामने ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने इतना महंगा जानवर खरीद लिया है, जो कुर्बानी के मकसद को ही ख़त्म कर देता है। क्योंकि ऐसी कुर्बानी और नेकियां क़यामत के रोज़ इस इंसान के मुंह पर मार दी जाएंगी कि दुनिया में जिस मकसद के लिए तुमने ये अमल किया, इसका अजर तो तुम्हें दुनिया में मिल गया। लोगों ने तुम्हारे लिए वाह वाह की, तुम पर रश किया, अब आखिरत में तुम्हारे लिए इसका कोई अजर नहीं। और दूसरा, हलाल पैसों से कमाई गई एक कमज़ोर बकरी की कुर्बानी भी अल्लाह के यहाँ वो मकाम रखती है जो कि किसी को धोखा देकर या हराम कमाकर करोड़ों रुपए के अंदर खरीदी गई कुर्बानी आपको नहीं दिलवा सकती। क्योंकि दुनिया में आप लोगों को धोखा तो दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं। दुनिया आपकी ज़ाहिरी नीयत और अमल को देखती है, जबकि अल्लाह आपके अंदरूनी सोचों और नीयतों से वाकिफ़ है। इसलिए इस नेकी को शो ऑफ करके अपने इस अमल को ज़ाया न करें, ख़ास तौर पर इस वक्त जब आपके आसपास के लोगों की हैसियत कुर्बानी करने की भी ना हो और वो आपकी इस कदर बड़ी कुर्बानी को देखकर खुद को कमतर समझकर खुदा से शिकवा या नाशुक्री करें। लेकिन बदकिस्मती से आज इस अफजल अमल को भी नमूदो नुमाइश का जरिया बना दिया गया है और कीमती जानवरों को ज़ाती नमूदो नुमाइश के लिए खरीद कर घरों के सामने नुमाइश लगाना और इलाके में जुलूस की शक्ल के अंदर गश्त करवाना, यह गरूर व तकब्बुर के सिवा कुछ नहीं है और अल्लाह को सिर्फ आजी और इनकसारी पसंद है। कुर्बानी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि कुर्ब से निकला है, जिसके मायने है नज़दीक या करीब होने के। और यूँ कुर्बानी से मुराद अल्लाह के कुर्ब का हसूल है, चाहे वो कुर्बानी से हो या सदका व खैरात से। हज़रत ज़ैद बिन अरकम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे लिए इसमें क्या सवाब और अजर है? आपने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि अगर ऊन वाला जानवर हो, यानी दुम्बा हो जिसके बाल बहुत कम होते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके भी हर बाल के बदले में एक नेकी है। सईदा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुन नहर इब्ने आदम का कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहा यानी कुर्बानी से ज़्यादा प्यारा नहीं है, और वो कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा। कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के नज़दीक मकाम कबूलियत को पहुँच जाता है, लिहाजा कुर्बानी को खुश दिली से किया करो। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें वुसअत हो, इसके बावजूद वो कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा के अंदर 10 साल तक क़याम फरमाया और आप हर साल कुर्बानी किया करते थे। दरअसल कुर्बानी का अमल अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का नाम है। जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए तक के जानवर खरीदने वाले खरीदार मौजूद हैं, तो वहीं पर ऐसे लालची लोग भी मौजूद हैं। तो इस वक्त को मौके गनीमत जानकर ये लोग अवाम के साथ कैसे फ्रॉड करके धोखा करते हैं, ये जानकर आप भी शौक रह जाएंगे। ये अवाम के साथ कितना बड़ा फ्रॉड करते हैं, ये जानने से पहले आपको स्टीरॉयड्स के बारे में समझना होगा, जिन्हें तैयार किया गया था एक मकसद के लिए कि खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए इंसानी जिस्म को ताकत देना, जो कि आज भी मेडिकल फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इसका स्पोर्ट्स के अंदर, खसूसन बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल इस कदर ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग जल्द से जल्द जिस्म की ग्रोथ के लिए इन स्टीरॉयड्स को मुसलसल इस्तेमाल करने लगे हैं, जिनके असरात इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई जानलेवा हैं और जिस्म के ऑर्गन मसलन दिल, किडनी, जिगर इनकी वजह से नाकारा हो जाते हैं। इसीलिए कुछ ही अरसे के बाद किसी बॉडी बिल्डर की मौत की खबर आपको अचानक सुनने को मिलती रहती है।
آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ مردوں کے اندر ایک خاص قسم کا ہارمون قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ٹیسٹوسٹرون۔ اس کا کام ہوتا ہے ایک جسم کو میل جسم کے اندر بدلنا، یعنی ایک مرد کے جسم پر بال ہوں گے وہ مسکولر ہوگا، اس کی باڈی شیپ کیسی ہوگی، اس کی آواز مردانہ ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس ہارمون کا کام ہوتا ہے۔ جبکہ عورتوں میں یہ کام ایسٹروجن نام کا ایک ہارمون کرتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص غیر فطری طریقے سے ان ہارمونز کو جسم میں داخل کرتا ہے تو یہ جسم میں جا کر ان ہارمونز کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں، جس سے پروٹین کی تعداد بڑھنے لگتی ہے اور جسم تیزی سے بڑھتا ہے، کیونکہ ہمارے مسل بھی پروٹین سے مل کر بنے ہیں۔ مگر ان کے بہت برے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، مثلاً عورتوں جیسی جسمانی خصوصیات کا شامل ہو جانا، مردانہ طاقت کی کمی، ذہنی دباؤ وغیرہ وغیرہ۔ یہی اسٹیرائڈ انجیکشن پورا سال ان جانوروں کو لگائے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی فیڈ کا حصہ جو کیمیکل سے بنا ہوا ایک خاص قسم کا فیڈ ہوتا ہے ان کو مسلسل کھلایا جاتا ہے تاکہ اسٹیرائڈ کا اثر کئی گنا تک بڑھ جائے، اور بالکل ایک برائلر مرغی کی طرح یہ اس فیڈ سے اس جسمانی میس کو حاصل کرتے ہیں، ورنہ جتنی بھی کوشش کر لیں یہ جانور اتنے بڑے میس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ انہی کے اثرات کی وجہ سے ان کے جسم بہت ہی بھاری بھرکم ہو جاتے ہیں، ان کی گردنوں کی جھالر تک زمین پر آ جاتی ہے۔ اپنے اس بے تحاشا وزن کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، اور بے وقوف عوام اس غیر فطری موٹاپے کو خوبصورتی سمجھتی ہے، کیونکہ یہ بے زبان جانور تو نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان جانوروں کی کھال تک کو چمکدار بنانے کے لیے کئی مہنگے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جس کا اثر ان کے گوشت میں شامل ہو جاتا ہے، اور یوں یہ آپ کے لیے طاقت کی بجائے بیماری بن جاتا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد بھی بڑے جانوروں کا گوشت کھایا کرتے تھے، مگر ان کے اندر کبھی ایسی بیماریاں سننے کو نہیں ملی جو کہ آج ہر دوسرے شخص کو ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ سب سے پہلے بڑے گوشت کو منع کرتا ہے، کیونکہ یہ کچھ خود غرض اور لالچی لوگوں کا کاروبار بن چکا ہے۔ اس میں صحت کی بجائے بیماری آ چکی ہے۔ جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں اس کے اثرات آپ کے جسم پر ضرور نظر آتے ہیں، اور اسی لیے آج ہسپتال بھرے پڑے ہیں، جن کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اتنے بھاری بھرکم جسم کا جانور قدرتی طور پر خوراک پر پالنا ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے یہ بیوپاری لوگوں کو یہ مشہور زمانہ جھوٹ بتاتے ہیں کہ یہ جانور پستے، کاجو، بادام اور دودھ اور مکھن وغیرہ کھا کر اتنا طاقتور ہوا ہے، جو کہ بہت ہی بڑا جھوٹ ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو ایسے جانور کو صرف 4 مہینے تک اپنے گھر کی خوراک پر خود پال کر دیکھ لیں۔ 4 مہینے کے بعد ان کی اصل حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی، جب ان کے جسم سے اسٹیرائڈ اور اس کیمیکل والی خوراک کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو کیونکہ کچھ ہی دنوں کے اندر قربانی کرنا ہوتی ہے، اسی لیے یہ حقیقت ہمیشہ آپ کی نظروں سے دور رہتی ہے۔ آپ پیسے دے کر خود بھی بیماری خریدتے ہیں اور اپنے رشتہ دار اور غریبوں میں بھی اس بیماری کو بانٹتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم سوال کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی آسان ہے۔ پہلے یا تو خود قربانی کا جانور پالیں جو کہ افضل ترین ہے، لیکن اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو کوئی چھوٹا سا بچڑا خرید کر دیہات میں کسی کو پلنے کے لیے دے دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کو کھانے کے لیے کیا دے رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کسی ایسے شخص سے اپنے جانور کو خریدیں جس پر آپ کو مکمل اعتماد اور بھروسہ ہو کہ یہ قدرتی طریقے سے ہی اپنے ان جانوروں کو پالتا ہے، تاکہ یہ قربانی آپ کے لیے بیماری نہ بن سکے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔